सफ़ीना साहिबा, एक चीज़ जो मैं बड़ी शिद्दत से हर उस औरत से पूछना चाहती हूँ जो फेमिनिज़म को प्रमोट करती हैं। जब आप फेमिनिज़म की बात करते हैं तो हमारे पास हर इंसान के पास डिफरेंट डेफिनेशन है फेमिनिज़म की। आप काफ़ी लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, काफ़ी लोग बड़े बुरे लफ्ज़ों में उसको बयान करते हैं। एक फेमिनिस्ट होना है क्या? आपके लफ्ज़ों में मैं जानना चाहती हूँ, एक फेमिनिस्ट किसको कहा जाता है? देखिए, अमूमन सोचा ये जाता है कि जब औरतें बात करती हैं बराबरी की, ठीक है, फेमिनिज़म का ये हम ये चाहते हैं कि मर्द और औरत बहैसियत इंसान वो बराबर हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी मर्द और औरत, ये औरतें हैं ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मर्दों से बालातर बनाती हैं। हम कहते हैं हम मर्दों से बालातर नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जागीरदारी निज़ाम है वो औरतों को ना ख्वांदा नहीं होने देता, ना ख्वांदा रखता है, इलिटरेट रखता है। तो उसकी वजह से औरतें, मर्द यहाँ पे हैं, औरतें इस जगह के ऊपर हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ मेजर करके उनको इक्वल कर दिया जाए, ताकि वो अपने आप को चाहे वो मौशी तालीमी हर मैदान में इक्वल तसव्वुर करे। और जब वो इक्वल होगी तो उसके साथ जो एटीट्यूड है हमारे मर्दों का, जाबिर और वायलेंस की जो शिकार ज़्यादा होती हैं, तो वो फिर कुछ कंट्रोल होगा। और यही मैं समझती हूँ कि फेमिनिज़म ये नहीं है कि मर्दों से ऊंचे हो जाए या कुछ हो जाए, उसके बराबर आके ताकि हर सतह के ऊपर मुकाबला कर सकें। सही। अच्छा जी, यहाँ आप बराबरी की जिस तरह आप कह रही हैं कि बराबर आना, तो वैसे देखा जाए तो आप जिस भी मज़हब की बात कर लें तो हम एक ह्यूमन बीइंग को एक ह्यूमन बीइंग ही कहा गया है, और उसमें ऐसा कहीं भी डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ कि ये मर्द के लिए है, या हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब भी आप राइट्स की बात करते हैं वहाँ कहीं भी कोई भी मज़हब हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी ऐसा रिलीजन हमें नहीं मिलता जहाँ ये कहा जाए कि ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ मर्दों को हैं और औरतों को नहीं है। ऐसा नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग जब बराबरी की बात करते हैं तो वो उसको भी बड़ा एक गलत मेथड में बयान कर रहे होते हैं। बराबरी से किन लफ्ज़ों में आप ये समझाना चाहेंगे हमारे लोगों को कि बराबरी से एक्चुअली मकसद क्या है हमारा? देखिए, इसमें अब ये बराबरी की जो डेफिनेशन है वो इक्वालिटी की है, ठीक है, कि इक्वल लेवल के ऊपर आ रहे हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ कि एक शख्स यहाँ पे है, वो सब मैच देख रहे हैं, एक शख्स यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए इक्वालिटी का ये मतलब होगा कि इक्वल बराबरी में आके एक ही स्टूल दे दिया जाए, तो जो बड़ा ऊंचा है वो तो बहुत इजीली मैच देख लेगा दीवार के इस पार, और जो दूसरा है वो थोड़ा सा नीचा है लेकिन उसको कम नज़र आएगा। अब वो जो बच्चा है उसको तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो ये इक्वालिटी है, लेकिन हम इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी की भी बात कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो वो बिल्कुल नीचे है उसके लिए स्टूल थोड़ा सा ऊंचा कर दें, ताकि उसको वो पूरा मैच जो है वो विजिबल हो जाए उसके लिए। तो बराबरी और इक्वालिटी और इक्विटी में ये फ़र्क होता है। तो हम भी हर सतह के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी तालीम नहीं है, हमारा तालीम का मेयार वो नहीं है जो दूसरे डेवलपमेंट कंट्रीज़ का होता है, तो उसमें फिर ये कि जो नाख्वांदा मर्द होते हैं तो वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझते हैं, क्योंकि हमारे जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं है। और माएँ भी अमूमन ये कहती हैं कि ये मेरा बेटा है, इसको हम खाना ज़्यादा देंगे, बेटी को हम खाना कम देंगे, बेटे के लिए तालीम ज़्यादा है और फिर उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो पूरी सोसाइटी उसके लिए है, औरतों के लिए कम होती है। अगर वो छोटी बच्ची है तो उसको बाकायदे से पर्दा करके, मैं समझती हूँ कि हमारा माशरा इतना अच्छा नहीं है कि उसे बिल्कुल से वो कर दिया जाए, लेकिन हम अगर उसको कॉन्फिडेंस देंगे तो उस छोटी बच्ची को, तो वो अपने आप के लिए खुद ग्राउंड पैदा करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लड़कियों ने मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। हम हर कंट्री में देखते हैं, बांग्लादेश में, इंडिया में, जो हमारी ये कंट्रियाँ हैं, हमारी नेबर कंट्रियाँ हैं, तो वो बहुत इक्वली और सेंसिटाइज हैं और उनमें किसी किस्म का डर खौफ नहीं होता। हमारे यहाँ पे तो रात के वक्त निकलते हुए लड़कियाँ डरती हैं। तो ऐसे ही
ابھی تو خیر لڑکے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی دہشت گردی نہ ہو جائے، لوٹ مار نہ ہو جائے، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. لڑکیوں کی تو ہراسمنٹ کا چکر ہوتا ہے نا جی. اور ہراسمنٹ کے ساتھ ساتھ ریپ کا جو ہماری کیسز ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے. گو کہ ہماری سندھ اسمبلی نے اس کے اوپر لیجسلیشن بہت اچھی کی ہے، لیکن لیجسلیشن صرف کرنا نہیں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے. ٹرو. اچھا، جس طرح آپ نے ریپ کیسز کی بات کی تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک جو ایکسپوجر ہے دنیا کا، وہ ہماری وہ لڑکیاں جو شہروں میں رہتی ہیں، جو پڑھائی کے لیے باہر بھی جا رہی ہوتی ہیں، جابس کے لیے لیٹ گھر واپس آ رہی ہوتی ہیں، ہماری نظر زیادہ شاید وہاں ہوتی ہے کہ وہاں جو ہماری عورت ہے یا ہماری لڑکی ہے وہاں زیادہ انسیکیورٹی کا شکار ہے. لیکن جب آپ کیسز کی بات کرتے ہیں، سرویز کی بات کرتے ہیں، تو وہ گاؤں دیہات میں زیادہ ہے، وہاں جہاں لڑکیوں کو بند کیا جاتا ہے، وہاں جہاں چار دیواری کے اندر رکھا جاتا ہے. گھروں کے اندر بھی ریپ کی زیادہ ہوتی ہے، فیملیز میں، آپ کے نیبرز ریلیٹیو میں بہت زیادہ اس کے کیسز ہوتے ہیں. تو وہی چیز ہے کہ ہمیں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے سیشنز کنڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری سول سوسائٹی کے لوگ کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ کراچی کہنے کو تو بہت بڑا شہر ہے لیکن یہاں پہ رورل آبادی زیادہ ہے، رورل آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو وہاں پہ ہم جاتے ہیں، ہم بالکل ساری چیزوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. میں خود عورت مارچ سے میرا تعلق ہے، تو ہم لوگوں کے لیے اویئرنیس بھی کرتے ہیں، ساری چیزوں کے لیے کام بھی کرتے ہیں، مزدور خواتین کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ اسی وقت ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جینڈر کا جو گیپ ہے جب ختم ہوگا، برابری ہوگی، تو یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکتی. ادروائز اس کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ پالیسی میں آپ کو ایک بہت اچھا سا ایگزامپل بتاتی ہوں جی کہ دیکھنے میں یہ آیا تھا 2000 سے پہلے ہمارے یہاں پہ پارلیمنٹ میں خواتین کی جو تعداد تھی وہ بہت کم تھی. جی سیاست میں خواتین کی تعداد بہت کم تھی. تو کیونکہ اس زمانے میں میں ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہی تھی اور ہم ایک کیمپین چلا رہے تھے کہ 33% خواتین کی ریزرو سیٹس پارلیمنٹیرین کے سارے اداروں میں نمائندگی کی جائے. تو اس میں ہوا یہ کہ جب پرویز مشرف صاحب نے ہمارے لیے 33% نشستیں لوکل گورنمنٹ میں کی، جی جی تو اس کا ہم نے سندھ لیول کے اوپر اس کی کیمپین کی تھی پوری. تو ایک میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک بہت غریب خاتون تھی اور وہ گدھا گاڑی کے اوپر رہ کے اس نے پوری کیمپین چلائی تھی. اس میں جیکب آباد کے ایک گاؤں تھا، تو اس میں گدھا گاڑی میں کے اوپر صبح وہ نکل جاتی تھی، ایک پرات جیسی ہوتی تھی اس کے اوپر بیٹھ جاتی تھی اور اپنی کیمپین اور جو بھی اس کا منشور تھا وہ لوگوں کو بتاتی تھی. وہ آئی، مطلب اس لیول کے گراس روٹ لیول کے لوگ اس پارلیمنٹ میں آئے یا لوکل گورنمنٹ میں آئے، اور اس کے بعد جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے.